Ni muka orang nervous ni. Hari ni kena ambil kelas, ambil kos. Mana perasaan? Macam mana perasaan? Ngantuk, penat. Dia ambil gambar ke? Selamat datang ke Tenggol Beach Resort. Dengan saya Arif. Saya akan bagi kita punya kopi semua perbaikan sana. Free flow. Kita ada roti juga, tapi roti tu kita akan letak dekat kaunter. So boleh ambil dekat sana. Free flow tu, lepak sini tak ada hal yang lama. Tak ada hal. Tapi kita ada minimarket kat sini, so boleh beli apa-apa. Tapi minimarket kita cuma buka sampai pukul 12 malam. Sini free flow ni pun sampai pukul? Free flow lah. Kalau nak lepak sampai pagi tak tidur tak ada masalah. Oh, 24 jam? As long as kita punya Jangan buat perkara tak senonoh dah cakap dia. Dia tahu. okay, untuk semua dah. Sekali so pergi ya. Kau apa? 8:30. Cuaca petang ni agak mendung, macam nak hujan lebat. Jom kita tengok apa cerita Is dengan Bel. Diorang dah start masuk dalam classroom tadi daripada pukul 2 petang. So kita pergi tengok diorang jap. Sambil-sambil kita tengok dekat ni, dekat restoran ada minum petang. Okey. Tu dia orang tengah buat equipment check. Alright, stand by. Miss D. Flash. Okay, regulator. 这个叫做一体喉 ，first stage。离bahasa。最主要的，这个我做了4个。Nak carry time? Okay, satu jadi. Okay, biasanya full time kita letak kat sini, kita time balikin balik kat sini. I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah, we don't have to go back to what we used to. Rather than stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with
Alah, lupa bawa logbook. Kita bersama Bel baru saja mengambil open water dive. Sudah lulus. Aku nak bawa spek. Tu dia. Dapat bendera. Bendera